način stabilizirati one osjećaje trnjenja, žarenja, peckanja, recimo u slabosti u vašim rukama, vašim nogovima, recimo u vašem prsištu. A ponajprije ove vrste senzacija ćete doživljavati dakle u nogama i rukama. I ovo ja jako dobro znam jer vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima koji imaju upravo problema ovoga tipa. I možete praktično biti sigurni ukoliko imate ove senzacije, u najvećem broju slučajeva imate probleme sa živcima i izuzetno lošom ili narušenom funkcijom dakle vašega mozga, kralježnične moždine, dakle to je onaj dio, ajmo reći, nekakve deblje niti koji prolazi kroz našu kralježnicu i svih onih živaca koji izgledaju kao niti koje putuju po našemu tijelu. I svi naši živci se granaju iz naše kralježnice, iz vrata, dakle živci nam idu prema rukama i završavaju u prstima šake, iz ovoga prstnoga dijela živci završavaju prema prstnome košu, a kada gledamo našu kralježnicu, kada razmišljamo o donjem dijelu naših leđa, onda imamo onaj veliki živac koji se naziva išijadični živac koji putuje prema kukovima i spušta se niz noge i završava u našim stopalima. Iz raznih situacija vi osjećate trnjenje, žarenje nadlaktica, podlaktica, prstima i recimo natkoljenica, potkoljenica, stopalo. Dakle, vi se toga nikako ne možete riješiti jer ne znate da postoje određene vrste perspektiva koje vama imaju ključnu ulogu. A zašto se to događa? Biti će, rekli smo, značajno narušena funkcija mozga, funkcija leđene ili kralježnične moždine i naših živaca. A postoje određene vrste vitamina koje nama definitivno hrane i funkcioniranje našega mozga, moždine i živaca, to su specijalno vitamini B skupine. Dakle, budite u potpunosti sigurni da u velikom broju slučajeva, ukoliko imate ovakve tegobe, imate kroničan nedostatak vitamina B skupine. Dakle, njih ima, ajmo tako reći, 8 i oni su kao takva specijalna vrsta vitamina koji su topivi u vodi. Međutim, dva su nama ključna koji će nama značajno pomoći smiriti ove situacije. Prije svega ću vam govoriti o nečemu što se naziva vitamin B3 ili sami niacin. Ova vrsta vitamina B3 itekako dolazi u 3 oblika koji se naziva nikotinska kiselina, niacinamid i inositol ili heksacinamid. Ono što možemo reći, ova vrsta dakle vitamina B3 ima nevjerojatnu ulogu u poboljšavanju razine kolesterola, smanjuje rizik od srčanih bolesti, regulira razinu šećera u krvi, poboljšava zdravlje kože, a što je nama jako bitno za reći, izuzetno bitno djeluje na normalizaciju funkcioniranja našega mozga, živaca i leđne moždine. Ima sve što vi trebate, dakle, redovito u svoju svakodnevnu prehranu unositi kvalitetne namirnice koje su krcate sa vitaminom B3. Vi njega imate u puno namirnica. Ono što morate razmišljati da bude onako apsolutno organski proizvedene namirnice ako ikako moguće. I onda ćete vi vitamina B3 imati puno recimo u organskim piletini, recimo puretini, dakle mesu toga tipa. Međutim, vi samoga vitamina B3 imate u velikom broju namirnica koje razmišljamo specijalno o jetri, tuni, puretini, sardinama, kikirikiju, grašku, smeđu riži, gljivama, avokado, slatkom krumpiru, šparagama i sličnog tipa. I onda razmišljajte, ukoliko niste u stanju jesti kvalitetne namirnice, da se potrudite barem kupiti kvalitetne dodatke prehrani. I onda se razmišlja otprilike negdje oko 16 do 18 mg dnevno za odraslu žensku ili mušku osobu je nekakva normalna preporučena dnevna doza kako ćete vi uzimati vitamina B3 i onda na ovaj način ćete pomoći funkcioniranju dakle mozga, živaca i leđne moždine, a iz te perspektive iste sekunde smanjujete dakle one simptome trnjenja, žarenja, peckanja u vašem tijelu. Dalje, što zapravo moramo razmišljati, da postoji još jedan vitamin koji se naziva vitamin B5, on je, naziva se još i pantonteska kiselina, isto tako je vitamin topiv u vodi, ima nevjerojatno bitnu ulogu u funkcioniranju našega tijela. Mi kada govorimo o vitaminu B5, kao i vitamin B3 i kao i ostali vitamini B skupine, enormno potiče funkcioniranje našeg mozga i živaca. Međutim, ovaj vitamin, dakle B5 ima ključnu ulogu u funkcioniranju naše nadbubrešne žlijezde, pa u normalnom funkcioniranju svih onih hormona koji se nazivaju, a izlučuje naravno naša nadbubrešna žlijezda. Govorimo o adrenalinu, noradrenalinu, aldosteronu i kortizolu. Dakle, vitamin B5 igra ključnu ulogu iz ove perspektive. Dakle, vitamin B5 igra bitnu ulogu u pretvorbi energije iz one hrane koju mi svakodnevno konzumiramo. Dakle, one količina nečega, ugljikohidrati, masti i šećera koje mi u našem tijelu pretvaramo u energiju, ovdje ima ključnu ulogu da vitamin B5 radi upravo ove perspektive.
perspektivi. Razmišljamo o vitaminu B5, pomaže u izgradnji stanica u našem tijelu, pomaže u stvaranju antitijela, pomaže u zacjeljivanju rana, rješava kronični umor, ključan je za oporavak nakon korištenja antibiotika. I ono što je dakle bitno za reći, vi kada imate problema sa utrnutosti, žarenju, peckanju i sličnim simptomima, vi u velikom broju osoba imate kroničan nedostatak ovog vitamina i sve što trebate ga uzimati uz kvalitetne namirnice ili možete ga uzimati uz kvalitetne dodatke prehrani, a upravo iz te perspektive dakle razmišljamo da uzimate recimo 3 puta dnevno od 100 do 300 mg, dakle 3 puta dnevno dakle vitamina B5, to su dosta veće doze ukoliko imate značajne probleme sa ovim vrstama simptoma. Međutim, kao i uvijek, prije svega se morate posavjetovati sa vašim izabranim liječnicima prije nego što na svoju vlastitu ruku počnete uzimati ovakve vrste nutrijenata. Međutim, ključno mi je za danas reći, kad vam ja radim sa mojim pacijentima, ukoliko imamo određene vrste tegoba ovoga tipa, moramo pronaći uzrok i onda ga početi adekvatno rješavati. A jedan od onih načina koji će pomoći kontrolirati vaše trnjenje, žarenje, peckanje su apsolutno vitamini B skupine. Specijalno govorimo o vitaminu B3 i vitaminu. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju gdje ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koji dobijete direktno na vašu e-mail adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.